salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Good afternoon, everyone. Sean todos bienvenidos una vez más. Welcome, everyone. Me da mucho gusto el poder imaginarme los que están atentos y listos para escuchar palabra de Dios. I'm very glad to be imagining you all paying close attention, listening to the Word of God tonight. Vamos todos juntitos a orar, hermanos, amén. Let's pray together tonight, amen. Que Dios haga lo que Él quiere hacer y que nosotros podamos darle la libertad al Espíritu Santo que Él quiere darnos. For God to do what He would like to do tonight and for us to allow the Holy Spirit to do what He would like to do. Amén. Amen. Padre, te damos gracias Father, we thank you
por el privilegio que nos das una vez más de estar reunidos en tu nombre. for the privilege that you've once again given us to reunite in your name. Te agradecemos que nos hayas guardado todo este día We are grateful that you have taken care of us all through this y day toda nuestra vida. and all of our life. Padre, no tenemos palabras para agradecerte We don't have the words to thank you enough. el que podamos estar haciendo esto que estamos haciendo. To be doing this, what we are able to do now. Leyendo tu palabra, Reading your word, conociéndote día a día más y más. knowing you more and more each day. Gracias te doy por mis hermanos que se hicieron aquí presentes And thank you for the brothers and sisters that have y come together tonight que con el mismo gusto y alegría with that same happiness and joy están listos para recibir tu palabra. that are ready to receive your word tonight. Pedimos tu bendición como siempre We pray for your blessing, en tu nombre and in your y name, te damos muchas gracias. we thank you. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. Amen. Aleluya. ¿Listos, hermanos? Amen. Are we ready? O como dice nuestro pastor, ¿listos? ¿Listos? Or how our pastor says, ready, ready? Recuerdan, el jueves pasado estuvimos hablando de la gente. Remember last Thursday we were speaking about people. Recuerdan, estábamos hablando de Pedro, estábamos hablando de Pablo. Remember we were talking about Peter and we were talking about Paul. Pudimos darnos cuenta de que a la altura donde Pedro estaba, And we can see, we were able to see that where Peter was at, con el Espíritu Santo en su vida, with the Holy Spirit in his life, con el conocimiento del Señor Jesús en su vida, with the knowledge of Jesus Christ in his life, habiendo testificado de Él, being able to testify of him, estaba cometiendo errores. he was also committing errors. Y vimos cómo Pablo And we were able to see how Paul tuvo que hablar con él y darle una exhortada. had to speak to him and exhort him. ¿Ya están recordando? Are you remembering? ¿Sí están recordando? Are you remembering? Pudimos ver cómo Pablo lo tuvo que encarar We were able to see how Paul needed to come face to face with Peter y tuvo que hablarle con la verdad. and had to speak with him with the truth. Ahora, ¿ustedes creen que Pablo se sentía mejor que Pedro? Now, do you believe that Paul felt better about himself than Peter did? Desafortunadamente, Unfortunately, no conocimos a Pablo we didn't get to know Peter or Paul, o no podemos ir a preguntarle, and we can't go ask him. no podemos ver su vida We can't see his life para ver cómo es que él pensaba, to see how he thought of himself, cómo se comportaba ante la gente. how he acted around other people. Ese es lo desafortunado. That's what's unfortunate. Pero afortunadamente But fortunately, tenemos la palabra de Dios, we have the Word of God. tenemos la Biblia, We have the Bible, donde podemos leer where we can read lo que por obra del Espíritu Santo Pablo plasmó. what through the Holy Spirit Paul was able to write. Y nos podemos dar una idea And we can get an idea de lo que él pensaba, of what he thought, de lo que él creía, of what he believed, de lo que enseñaba. of what Paul teached. Mira, abre tu Biblia en primera carta a Timoteo. Now, I invite you to open your Bibles up to the First Timothy. Vamos a darnos cuenta We're going to see this. que nosotros como cristianos And we're going to take note that us as Christians nunca tenemos que creer que somos los mejores. should never think that we are better. Una vez que empezamos a creer que somos los mejores, Once we believe that we are better than anyone else, empezamos a tratar mal a la gente we start to treat others badly. y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. And we believe that we are doing the right thing. Mira lo que la línea de pensamiento de Pablo cuando le escribía a Timoteo, lo que le pedía hacer y por qué le podía hacer. Let's take a look at what the line of thought of Paul was when he was writing to Timothy. En el capítulo 1, In chapter 1, versículo 2 en adelante, verse 2 and on, Pablo relata su experiencia Paul is relating his experience con el Evangelio. with the gospel. Mira, vamos a empezar a leer. We're going to start reading Del verso 2 en adelante. from verse 2 and on. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength to do his work. porque me tuvo por fiel, He considered me trustworthy poniéndome en el ministerio, and appointed me to serve him, habiendo yo sido antes blasfemo, even though I used to blaspheme perseguidor the name of Christ. e injuriador, In my insolence I persecuted, mas fui recibido a misericordia, but God had mercy on me, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. because I did it in ignorance and unbelief. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
Oh, how generous and gracious our Lord was. con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. He filled me with the faith and love that come from Jesus Christ. Mira lo que dice Pablo. Look at what Paul says. Palabra fiel This is a trustworthy y saying, digna de ser recibida por todos. and everyone should accept it. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Christ Jesus came into the world to save sinners, de los cuales yo soy el primero. and I am the worst of them all. ¿Nos damos cuenta? Do we see this? Este Pablo que está escribiendo a Timoteo This Paul that's writing to Timothy es el mismo que encaró a Pedro. is the same one that came face to face with Es Peter. el mismo que le dijo, hey, estas cosas que estás haciendo no debes seguir haciéndolas. Eso no es de un hijo de Dios, no es de un cristiano. It's the same Paul that was telling Peter this is not the ways that a Christian should act. Y cuando le platica su experiencia a Timoteo, And when he starts to explain his experience to Timothy, le empieza a decir, he starts to tell him, hey, yo era de lo peor. I was one of the worst of them all. Era un injuriador, I was ignorant. perseguidor de los cristianos. I persecuted Christians. Pero le dice algo que es seguro para todos nosotros. But he says something very important, Palabra fiel y digna es ser recibida por todos. that this is a trustworthy saying and everyone should accept it. Que Cristo That Christ vino y murió por los pecadores, came to the world to save sinners. de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. And I am the first of them all, says Démonos cuenta cómo Pablo se sentía. Let's really see how Paul felt it. Pablo no se sentía mejor que Pedro. He didn't feel like he was better than Peter. Nos estamos dando cuenta. Are we seeing that? Aunque ya Pablo había sido alcanzado por Jesucristo, And although Peter had already been saved by Christ, dice, yo soy el peor de todos. he's saying that I'm the worst of them all. Nos estamos dando cuenta. Are we seeing that? Pablo se había dado cuenta, había entendido Paul had understood this, que era un pecador sin esperanza, that he was a sinner that had no hope hasta que empezó a seguir a Jesucristo. until he started following Christ. Nos estamos dando cuenta. Are we seeing that? Dice que esta palabra, este dicho, esta cosa que está diciendo aquí es digno de ser creído y recibido por todos. It's saying this saying, these words right here are trustworthy, Que a eso vino Cristo, and that this is what Christ came for por nosotros los pecadores. us the sinners. Nos estamos dando cuenta. Are we seeing that? Cuando nosotros nos sentimos mal, When we feel bad, es parte de servir a Dios. it's a part of serving God. Yo sé que a nadie le gusta sentirse mal, I know that no one likes to feel bad, pero Pablo, but Paul, él sabía lo que había hecho antes de conocer al Señor Jesús. he knew very well what he had done before knowing Christ. Y decía, yo soy el peor. And he would say, I am the worst of them all. Y yo me lo imagino recordándose And I can imagine him remembering lo que hacía. what he used to do. ¿Recuerdan cuando habló con Agripa ya en el capítulo de los Hechos? Remember when he spoke to someone in the book of Acts? Estaba hablando con el gobernador, He was speaking with the governor Agripa. of Agripa. Agrippa. Y recuerdan And remember que le explicó lo que él era antes de conocer al Señor Jesús. that he explained who he was before he knew Christ, Lo que hacía con los cristianos. what he did with the Tú lo Christians. sabes, nosotros lo conocemos. We know what he did. Él los perseguía, He persecuted los them. arrastraba, He arrested them. los mataban. He killed them. Lo que más le dolía a Pablo, The thing that hurt Paul the most, pienso yo, I think, era que no se conformaba con matarlos. it was that he wasn't comforted in Yeah. killing them. It wasn't enough It wasn't enough for him for kill the body. to kill the body of Christians. Les quebrantaba el alma. He wanted to hurt their soul. Los hacía blasfemar contra Cristo He would make them blaspheme before God antes de matarlos. before killing them. ¿Se dan cuenta lo que cargaba Pablo cuando se encontró al Señor Jesús? Do you have an idea of what Paul was carrying in him when he found Jesus? Y le está diciendo a Timoteo, And he told Timothy, yo era de esta manera, I was this way, de lo peor.
the worst, pero encontré gracia but I found grace en nuestro Señor Jesús in Jesus Christ. y fui hallado fiel para estar en el ministerio. And I was found faithful to be in this ministry. Nos estamos dando cuenta, hermanos. Are we seeing this? Estamos viendo la vida de Pablo, We are looking at the life of Paul. pero estas verdades son verdad en nuestras vidas también. But these truths are also true in our lives. Fuimos hallados fieles para estar en el ministerio, We were found faithful enough to be in this ministry, para ser usados por Dios. to be used by God. Ahora, cuando digo ministerio, no empieces a pensar en luces y estrellas y música y... Now, when I say ministries, don't start thinking about the lights and the music, big stage. the big stage. Cuando digo ministerio es When I say ministry, para llevar el mensaje, it's to carry the word, para llevar la palabra, to carry the gospel, para decirle a las personas que no conocen al Señor Jesús lo que ha hecho con nosotros. to tell people that don't know Christ what he has done in our lives. Pablo le está diciendo a Timoteo eso, hey, pero fui hallado Paul is telling Timothy, hey, I was found por gracia y la misericordia del Señor Jesús. by grace and the mercy of Jesus Christ. Pablo sabía que a eso vino. Paul knew that that's why it came. El Señor Jesús vino. Date Jesus cuenta. came, and let's take note of it. El requisito para que puedas ser cristiano, The requirement to become a Christian, tienes que ser pecador. you have to be a sinner. Aleluya, espero me estés entendiendo. I hope you are understanding me. No hay pecado, There is no sin. no hay peor cosa There is no worse thing que tú puedas haber hecho that you can do que la gracia y la misericordia del Señor Jesús pueda cubrir. that the grace of God cannot cover. A eso vino, That is what he came here a for, rescatarnos. to rescue us. Y Pablo le está diciendo a Timoteo And Paul is telling Timothy en el verso 15, in verse 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, this is a trustworthy saying and everyone should accept it. que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. Pablo había entendido Paul had understood que sin Cristo no había esperanza, that without Christ there was no hope, pero ahora en Cristo but now in Christ la tenía. he had it. Aleluya. Amen. Por eso estoy seguro That's why I'm sure que Pablo no se creía mejor que Pedro cuando lo reprendió. that Paul did not think better of himself than Peter when he came to face to speak with him. Ahora bien, Now look, cuando hallamos a Pablo escribiéndole a los romanos, when we see Paul writing to the Romans en el capítulo 7, in chapter 7, le hace una analogía del matrimonio. he makes an analogy about matrimony. Pero no vamos a hablar de la analogía que hizo del matrimonio. But we're not going to talk about that analogy. En el capítulo 7, del verso 7 en adelante, In chapter 7, from verse 7 and on, él empieza a hablar del pecado que moraba en él. he starts speaking about the sin that abided in him. Estamos conociendo la línea de pensamiento que Pablo tenía, We are trying to get to know the line of thought that Paul had, cómo se comportaba, how he acted, de las cosas que se dio cuenta from the things that he understood y luego nos las transmitió. and what he transmitted to us. Se las empezó a pasar a Timoteo He started reaching out to Timothy, y luego se la pasó a los romanos and then he started reaching out to the Romans. y de igual manera nos la está pasando a nosotros. In the same way, he's giving it to us. Las cosas de las que él se estaba dando cuenta These things that he was understanding por la gracia de Dios by the grace of y God por obra del Espíritu Santo and by the work of the Holy Spirit, quedaron escritas aquí and it was written here para que nos demos cuenta de igual manera que él se dio cuenta so that we could know that he understood y podemos practicarlo. and we can practice it. Cuando tengas tiempo tú vas a leer todo el capítulo 7 When you have time, you can read the whole chapter 7 para que veas de qué está hablando. to see what he's talking about. Pero en el verso 21 But in verse 21, nos llega a la conclusión we come to this conclusion. y dice, así que queriendo It says, I have discovered, yo haciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, que el mal está en mí. I inevitably do what is wrong. Démonos cuenta de lo que cuenta Pablo. Let's really understand what Paul came to understand here. Él está diciendo que quería hacer las cosas buenas, He's saying that he wanted to do the things right. había conocido a Dios, He had come to know God. sabía cómo Dios quería hacer las cosas, He knew how God wanted things done. y cuando él estaba decidido a hacerlo, And when he had decided to do that, se dio cuenta que hay algo en él
He realized that there is something in him. Dice, el mal está en mí. He's saying this wrong thing is in me. Démonos cuenta de lo que se dio cuenta Pablo. Let's really see what Paul is talking about here. Le dice el 22. In verse 22 he says, Que según el hombre interior, but there's another power within me. me deleito en la ley de Dios. I love God's law with all my heart. ¿Se dan cuenta? Do you see this? ¿Recuerdan quién dijo eso también? Remember who also said this? ¿Quién, hermano? ¿Quién? El Who, Señor, brother, who? el Señor Jesús. Jesus Christ. ¿Recuerdas? Dijo, el espíritu está dispuesto, Do you remember he said the spirit is willing, pero la carne es débil. but the flesh is weak? De eso se dio cuenta Pablo. That's what Paul came to terms with. Mira lo que está diciendo. Look at what he's saying. Volvemos a leer otra vez el verso 21. Let's read 21 again. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. Porque según el hombre interior, I love God's law me deleito en la ley de Dios. with all of my heart. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente But there is another power within me that is at war with my mind. y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. This power makes me a slave to the sin that is still within me. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Are we seeing this? Él se había dado cuenta He had understood que en Cristo that in Christ, había encontrado misericordia y gracia. he had found mercy and grace. Había esperanza, He had found hope, pero también se dio cuenta but he also realized que él seguía siendo capaz de pecar. that he was still capable of sinning. ¿Sí me van siguiendo? Are you following me? Por eso les digo, Pablo no se creía mejor que Pedro. That's why I tell you, Paul did not think he was better than Peter. Mira las cosas que nos está diciendo Look at what he's telling us y nos las está transmitiendo and what he is transmitting to us para que no nos frustremos, so that we don't get frustrated, para que nos demos cuenta. so we can also see. Pablo batalló con eso. Paul battled with this. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no vamos a batallar con eso? What makes you think that you and I are not going to battle with it? La ventaja que tenemos The advantage that we have es que tenemos el privilegio is that we have the privilege de que él se dio cuenta that Paul, came to the realization, y nos lo está dejando saber. and he is letting us know. Así es como trabaja Dios. That's how God works. Por eso esto es palabra de Dios. That's why this is the word of God. Para que nos demos cuenta cómo es que trabaja Dios, cómo trabajamos nosotros. So we can realize how God works and how we work. Y entre más nos demos cuenta de esas verdades, And the more that we come to terms with these truths, podemos practicar la verdad de Dios en nuestras vidas. we are able to practice that word in our lives. ¿Nos estamos dando cuenta? Are we seeing this? Pablo Paul se había dado cuenta had realized que aunque sí Cristo lo había rescatado, that yes, Christ had saved su him. misericordia estaba sobre él, His mercy and grace were su over him. gracia lo había levantado, His grace had lifted him up, era capaz de seguir pecando. and he was still capable of sinning. Aleluya. Mira lo que dice Filipenses, Look at what Philippians says, capítulo 3, chapter 3, 13 y 14. verse 13 and 14. ¿Ya lo tienen? Do you have it? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. ¿Estás conociendo a Pablo? Are you getting to know Paul? Por eso estoy bien seguro That's why I'm very sure que nunca se sintió mejor que nadie cuando los exhortaba, that he never felt better than anyone else when he exhorted them, cuando les compartía de lo que se había dado cuenta. when he would share what he was realizing. Les dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, He says, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, pero una cosa hago, but I focus on this one thing, olvidando ciertamente lo que queda atrás forgetting the past y extendiéndome a lo que está delante,
and looking forward to what lies ahead. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling us. Aleluya. Pablo se había dado cuenta Paul had come to realize que para poder serle fiel al Señor Jesús that in order to be faithful to Christ, necesitaba un esfuerzo deliberado. he needed a force of freedom. Necesitaba moverse con propósito. He needed to move with purpose. Todas las decisiones tomadas conforme a la verdad de Dios Every decision made needed to be according to the word of God y accionarlas. and to act on that word. De eso se había dado cuenta Pablo. That's what Paul had realized. No pretendía haberlo alcanzado. He didn't pretend to have been Ahí lo made it. dice, lo está diciendo. Yo mismo no pretendo. Todo lo que te estoy enseñando, de todo lo que me di cuenta, no estoy pretendiendo haberlo alcanzado ya. He's saying right here that out of everything that I have achieved, out of everything that I have done, I don't pretend to have achieved it. Pero una cosa hago, dice él. But he says, I do focus on one thing. La sigo enseñando, I keep on looking forward. la sigo haciendo I press on. y sigo reconociéndome cada día And I keep on realizing every day para saber lo que tengo que hacer. to know what I need to do. Aleluya. Hermanos, para ser fiel In order to be faithful, se requiere de una visión it requires a vision. sobria y honesta It needs an honest vision de nosotros mismos. of ourselves. Todas estas verdades All of these truths que eran verdad para Pablo that were truths to Paul son verdades en nuestra vida. are truths in our lives as well. Lee el capítulo 7 y te vas a identificar de inmediato. Read chapter 7 and you are going to identify yourself very quickly. Vas a decir, ay, con razón se me hace tan difícil. No empezamos con eso. You're going to say, oh, that's why things are so hard. No, let's not start with that. Porque si sigues adelante, lees en Romanos capítulo 8 y te vas a dar cuenta. Because if you keep on reading, you'll see in chapter 8 and you'll come to terms with something. Cuando tengas tiempo, tú lo vas a leer. When you have time, you can go on and read it. Amén, hermanos. Amen, brothers and sisters. Todas estas cosas son verdad en nosotros también. All of these things are truths in us as well. Por eso es necesario cuidarnos del orgullo That's why it's important to guard ourselves from pride y hacer lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 2. and do what Paul told us to do in Philippians chapter 2. Ahí mismo estamos, ¿se acuerda? Si tenía abierta su Biblia, nomás devuélvase un poquito al capítulo 2. We're here already. If you are already reading with us, just go back to chapter 2, Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2, 12 y 13. Philippians 2, verses 12 and 13. Por tanto, amados míos, Dear friends, como siempre habéis obedecido, you always followed my instructions, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. when I was with you, and now that I am in away, it is even more important. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Work hard to show the results of your salvation, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer obeying God with deep reverence and fear, for God is working in you, como el hacer, giving you the desire and the power por su buena voluntad. to do what pleases Him. ¿Quién está hablándole a los filipenses? Pablo. Who is talking to the Philippians? Paul is. Démonos cuenta de lo que se había dado cuenta Pablo Let's see what Paul had come to realize y nos lo está transmitiendo. and what he is letting us know. Él sabía He knows que había sido salvo por gracia. that he was saved by grace. La misericordia de Dios lo alcanzó. The mercy of God reached him. Él sabía también que en su cuerpo He also knew that in his flesh estaba el mal that there was evil in him, y que estaba de tendencia. and he had a tendency. El ser humano estamos de tendencia a hacer lo que no le agrada a Dios. As humans, we have a tendency to do what displeases God. Pero Pablo no está diciendo. But Paul is telling us Lo que él hizo what he did es lo que necesitamos hacer. is what we need to do. Y mira lo que le está diciendo a los filipenses en el capítulo 2. And look what he tells the Philippians in chapter 2. Si te das cuenta, If you take note, les está diciendo, he's telling them, nosotros no podemos cambiar nuestras vidas. we cannot change our lives. Date cuenta, decir, ¿qué dijo, hermano? ¿Ya despertó? You're going to say, what did he say? Did you wake up yet? Ok. Nosotros no podemos cambiar nuestras vidas. Okay, we cannot change our lives.
pero tampoco nos podemos sentar y esperar que pase. But we can also not wait for it to just pass us by. ¿Nos estamos dando cuenta? Are we seeing this? Sentaditos, Just sitting here sin hacer nada, without doing viendo la anything, televisión, watching TV, nuestra vida no va a cambiar. our life isn't going to change. Pero nosotros no podemos cambiar nuestra vida. But we cannot change our lives. Así, ¿qué está diciendo, hermano? You're going to say, what is this brother trying to say? Es lo que está diciendo Pablo. This is what Paul is saying. Mira, Look, dice el verso 12. verse 12 says, Por tanto, now, amados míos, como siempre habéis obedecido, dear friends, you always followed my instructions, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. when I was with you, and now that I'm away, it's even more important. Date cuenta. Take note of this. Dice Pablo, ¿estoy o no estoy? Paul is saying whether I'm there or I'm not, El problema no es conmigo. the problem is not mine. El problema es tú y quien te salvó. The problem is between you and the one who saved you. ¿Nos estamos dando cuenta? Are we seeing this? Dice, ocupaos en vuestra salvación Saying work hard con temor y temblor. to show the results of your salvation, obeying God. Aleluya. O sea, intencionalmente te vas a mover. In other words, you are going to move intentionally. O sea, esa es la parte que nos toca a ti y a mí. This is the part that is given to you and I. Cuando nos damos cuenta de las cosas, When we realize these things, intencionalmente nos movemos en esa dirección. we will move intentionally in that direction. Eso es lo que hacemos nosotros. That is what we do. Nosotros no podemos cambiar nuestras vidas, We cannot change our lives. pero tampoco nos podemos sentar a esperar que cambien. But we can also not just sit and wait for it to change itself. Aleluya. Con temor y temblor. With reverence and fear. Deliberadamente nos tenemos que mover en esa dirección. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta. We need to work intentionally in that direction. Why? Because we have come to know and realize this. Esa es la parte que nos toca. This is the part that I need to do. Eso es lo que necesitamos hacer. This is what we need to do. Va a decir, y entonces, pues no que no podemos cambiar nuestras vidas nosotros. Well, brother, you just said we couldn't change our lives. Pon atención en esto. Pay attention to this. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. This is what it takes. This is our part to do En Cristo Jesús. in Christ Jesus. Porque Pablo iniciando el versículo dice, por como siempre han obedecido. Because Paul even says in the beginning of that verse how you have always followed the instruction. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. That's what we need to do as well. Mira lo que dice el verso 13. Look what verse 13 says. Esto es lo que le toca hacer a Dios. This is God's part. Porque Dios For God es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. is working in you, giving you the desire and the power Por su buena voluntad. to do what pleases Him. ¿Nos damos cuenta? Are we seeing this? Nos dan ganas de hacerlo, no es porque somos bien salsa. We have motivation to do something, it's not because we have it all together. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. It's because God is working, giving you the desire and the power Por su buena voluntad. to do what pleases Him. Eso es lo que le toca hacer a Él. That's God's part. Nosotros hacemos nuestra parte We do our part, y Él siempre está haciendo la suya. and He is always doing His. Pablo nunca se creyó mejor que Pedro Paul never thought of himself better than Peter, por habernos exhortado. just because he was exhorting him. Ni que los romanos, ni que los filipenses, ni que ninguno de las personas a las que le exhortó. He didn't feel that way about the Romans, about the Philippians, to Timothy, anyone that he exhorted. Al revés, leemos sus cartas, podemos ver que él siempre On the contrary, we can read his letters and know that he always quería que viéramos los buenos ejemplos de él y las personas que lo estaban siguiendo. He always wanted us to see the good examples. Para nosotros poder ser fieles, For us to be faithful, va a requerir que seamos bien honestos con nosotros. it means we need to be very honest with ourselves. Si somos honestos con nosotros mismos, vamos a ser honestos con todos. If we are honest with ourselves, we'll be able to be honest with others.
Y nos vamos a dar cuenta And we are going to realize que todo lo que podamos lograr en esta vida, that everything that we're able to accomplish in this life, si nos empezamos a sentir mejor que los demás, if we start to feel better, that we're better than other people, ya estamos perdiendo la batalla. we are already losing the battle. Padre, Father, te damos gracias porque una vez más nos has hablado. we thank you because you have spoken to our lives once again. Gracias, Señor, porque tenemos el gran privilegio de ser llamados hijos tuyos. We thank you for the great privilege of being called your children, Y cuando estamos en necesidad, sabemos que tú nos atiendes. and knowing that when we are in need, you attend to us. God. Podemos ver por medio de tu palabra We can see that through your word, que somos seres humanos, we are humans, somos pecadores. we are sinners. El principal requisito que obtenemos para poder ser cristianos, That's the requirement that we needed to become Christians. porque tú viniste por nosotros. And because you came for us, Ahora podemos ver las cosas con las cuales batallamos, now we can see what we struggle with, que estos grandes siervos de Dios batallaron con ellas. that these great servants of yours battled with. Pero tu palabra es bella But your word is great, porque nos da la salida, and because it gives us the way nos out, explica y nos da la instrucción it explains to us and it gives us instruction para saber vencer, so that we know how to obtain victory, para saber actuar, so that we know where to act, para saber comportarnos so that we know how to behave en tu presencia. in your presence. Te damos muchas gracias We thank you, God. por mis hermanos que se hicieron presentes, We thank you for each brother and sister that presented por aquellos themselves, que están recibiendo tu palabra for all of those that are receiving your word, y por las que la están rechazando. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu toque mentes y corazones, and for those that are rejecting it, Father, we ask that you would touch minds and hearts, que pueda ser analizada that it could be y analyzed discernida and discerned, y produzca fruto, Padre, en and that cada it would corazón. and that it would produce fruit in every heart. Todo esto te lo pedimos en tu nombre We ask all of this in your name, y te damos muchas gracias. and we thank you. Amén. Amen. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amen. Glory to God. Una vez más terminamos We have finished once again por la gracia de Dios. by the grace of God. Amén, hermanos. Amen. Que Dios les bendiga. God bless you. Nos vemos primeramente Dios para el domingo, We will see you all on Sunday. que tenemos una gran celebración We have a great celebration al coming up, que todo lo puede y que nos ha levantado. and giving glory to the one that has Vamos a lifted us up. cantarle y darle gloria y honra. We are going to sing to him, glorify him. Y también vamos a felicitar a nuestro pastor. We are also going to celebrate our pastors. Amen. Amén, hermanos. Amen. Síganse cuidando, Keep taking care of mantengan yourselves. su distancia, Maintain those 6 cúbranse feet. su cara, Cover up your faces. lávese sus manos. And wash your hands. Usted sabe lo que tiene que hacer. You know what you need to do. Como la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros solamente lo hacemos. Just as the Bible says, it tells us what we need to do, we just do it. Y Dios se encarga de lo demás. And God takes care of the rest. Amén, hermanos. Amen. Dios les bendiga. God bless you all. Tengan una final noche bendecida. Have a blessed night. Y nos vemos primeramente Dios el domingo. And we see you all on Reciban Sunday. saludos de mi hija, Receive hellos from my la daughter, traductora, the translator, mi persona myself, y del equipo de producción, and the production Mi team. esposa. His wife. Senia. And Bendiciones, hermano. blessings, everyone. Amén. Aplaudan.